तो अच्छा मौसम लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता मौसम ठीक हो रहा है। सर्दियाँ तो फिर बर्दाश्त हो जाती है, गर्मियों में जो बिल आते हैं ना आप लोगों के, अल्लाह अकबर। क्योंकि सारे जानने वाले सब फैमिली तो पाकिस्तान में होती है ना, तो बात ही ये हो रही होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला रहम करें इंशाल्लाह जी। दुआ करते हैं कि अगली गर्मी आने तक अल्लाह सुब्हान तआला कोई ख़ास करम ही कर दे। क्योंकि जो तो पे कर सकते हैं उनकी तो बात और है, लेकिन जिनकी पे ही इतनी होती है कि वो मुश्किल से घर में ग्रोसरी लाएं, वहाँ पे वो कहाँ से बिजली के बिल देंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सब पर अपना रहम करे। बहुत बड़ी आजमाइशें होती हैं, देखने जो जो गुजरता है ना बस उसी को पता होता है। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल बकरा आप लोगों की कंप्लीट हुई, और अल्लाह सुब्हान ताला इसी तरह से आप लोगों का ये सफ़र जारी और सारी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे आप लोगों के सब के मैसेजेस मिल गए हैं। आप लोगों के अलग-अलग से जो ग्रुप्स हैं उसमें आपके टीचर्स आपके मैसेजेस भेज रहे हैं। मुझे जैसे-जैसे वक़्त मिल रहा है मैं उनको सुन रही हूँ। सबके आंसर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की कम से कम बात सुन रही हूँ। आप लोग क्या, आप लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क पड़ा? आप लोगों को कैसा लगा? ये सफ़र आप लोगों का कैसा था? बाज़ बच्चियों के तो इतने प्यारे मैसेजेस थे, क्योंकि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि लिख के नहीं भेजें क्योंकि वक़्त नहीं मिलता, तो आप बोल के मुझे मैसेजेस कर दें ताकि मैं चलते-फिरते भी सुन सकती हूँ एटलीस्ट। तो बहुत प्यारे आप लोगों के मैसेजेस हैं, दिल चाहता है कि आप लोगों के सबके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह कभी ये भी मौका आएगा। बल्कि मेरी एक स्टूडेंट थी ज़ेबा फ़ातिमा, उनकी टीचर आयशा नसीम हैं। उनका मुझे मैसेज जब आया तो मैं इतनी खुश हुई जिसको कहर नहीं, कि उसने सूरत अल बकरा उसकी कंप्लीट हुई तफसीर की, और उसने हिफ्स भी साथ पूरी सूरत अल बकरा कर ली। शी सेड कि मुझे जितनी आयात आती थी मैं साथ साथ तफसीर तैयार कर रही होती थी, साथ साथ मैं उनको हिफ्स भी कर लेती थी। देखिए कितना, जब अल्लाह सुब्हान ताला ने किसी को चुनना होता है, खैर का मामला करना होता है, वही मैं कहती हूँ ना, तकवा के लेवल्स होते हैं। कोई इस लेवल पे है तो कोई इस लेवल पे है तो कोई इस लेवल पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत खूबसूरत सफ़र रखा है। मेरे साथ आप लोगों का जो सफ़र ये चल रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हमें एक दूसरे के साथ इसी तरह से जोड़े रखे। हम किसी को पढ़ाते रहें और किसी से पढ़ते रहें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो मैं खुद भी पढ़ती हूँ। मैं अभी खुद भी ग्रामर की जो एडवांस लेवल है वो कर रही हूँ। मैं दोबारा से मेरा ख़्याल है कि तीसरी चौथी दफ़ा तजवीद कर रही हूँ। बस दिल चाहता है कि जुड़े रहें किसी ना किसी तरह से, क्योंकि पढ़ा है ना कि जो जब अगर हमारा आखिरी वक्त आए और उस वक्त हम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, मतलब अल्लाह सुब्हान ताला की किताब का इल्म दे रहे हो, तो शहादत का दर्जा पाएंगे, तो फिर किसका दिल चाहेगा कि वो इसमें से बाहर हो। हर कोई ये कोशिश करेगा कि मैं किसी ना किसी लेवल पे स्टूडेंट रहूं और मैं सीखती रहूं। ये अमल तो सारी उम्र जारी और सारी रहेगा, आमीन सुमा आमीन। तो आइए जनाब अपनी क्लास का आगाज करते हैं इंशाल्लाह। अब हम सूरत अल हिज्र की आयत नंबर 45 करेंगे आज। उससे पहले एक हदीस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत प्यारी हदीस है। ऑनेस्टली मैं जब ये हदीस लिख रही थी ना, तो मुझे यूँ लग रहा था कि पूरा 1 घंटा ना मैं इस हदीस को बयान करूँ। इतनी प्यारी बातें थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात इतनी प्यारी होती है। तो कई दफ़ा ना इतने बड़े-बड़े हमें सबक मिलते हैं, तो उनको जब हम खोलते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं उसको, तो फिर और तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर बड़ा मज़ा आता है। तो लेकिन फिर भी मेरे वक़्त की कमी है, उसके मुताबिक मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा-सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है जी 2616 कि हज़रत मास बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। तो सुबह के वक़्त वो रसूलुल्लाह के करीब हुए, मतलब पास उनके आए और उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह, मुझे कुछ ऐसा अमल बताएँ जो मुझे जन्नत के करीब कर दे। देखिए ये कि भी कितनी प्यारी बात होती है कि बंदे को हिर्स होती है कि अगर मुलाकात हुई है, थोड़ा-सा टाइम मिला है, तो मैं कोई ऐसी बात पूछ लूँ। अगर आप लोगों के कोई दोस्त ऐसे हैं ना, वल्लाही मैं कहती हूँ इससे प्यारी बात नहीं हो सकती कि जब भी आप उनसे बात करें, तो आप कोई ना कोई बात अल्लाह की बात कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ सिखा रहे हो। यहाँ तो खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने कहा कि माज़, तुमने बहुत प्यारी बात पूछी है। कि क्या पूछा था? कि कोई ऐसा अमल बता दे जो जन्नत के करीब करने वाला हो। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये अमल जो है, ये जब तक अल्लाह सुब्हान तआला तौफीक नहीं देगा तब तक नहीं कर सकता कोई भी। और वो अमल क्या थे जो हमें पता है बेसिक। अच्छा, ये हदीस एंड में जाके आपको बहुत एक्चुअली इसका सबक मिलेगा। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही चीज़ कि आप नंबर 1 क्या था?
کہ اللہ کہ بے شک عمل اس کے لیے آسان ہے جسے اللہ آسان کر دے، کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ نمبر 2 کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر نمبر 3 یہ کہ نماز قائم کرو۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، پھر حج کے بارے میں بتایا جو ہمارے بیسک چیزیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ کیا بتایا کہ جس کو توفیق اللہ دے، تو توفیق کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کر کے ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں، جو ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں، اور جو زکوٰۃ دینے میں تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں تب بھی اللہ سے مانگے، حج ابھی تک ادا نہیں کیا کیونکہ فریضہ ہے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں عمل کے لحاظ سے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ اور باتیں نہ بتاؤں جو بھلائی کے دروازے ہیں، مطلب کیا کہ بھلائی میں کی طرف جانے کا راستہ جیسے ہے نا، تو ان دروازوں سے تم گزرو گے تو تم بھلائی کی طرف پہنچو گے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ، یہاں پہ کون سے روزے کی بات ہے؟ نفلی روزہ۔ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی دور سے آ رہا ہے اور آپ کو کوئی مارنا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار ہے یا ڈنڈا ہے، تو آپ چھپ جاتے، ایک بڑی سی قلعہ جیسے آپ اس کے اندر چھپ جاتے ہیں اور آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہاں پہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو روزہ جو ہے نا، جب ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ ہمیں گناہوں سے اور ہماری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہماری ڈھال بن جاتا ہے۔ نمبر 1 رسول اللہ نے روزے کا بتایا۔ نمبر 2 رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، تو اس لیے صدقہ دیا کرو۔ اور تیسرا رسول اللہ نے کہا کہ آدھی رات کو نماز پڑھنا، مطلب تہجد کی نماز پڑھنا، اسی طرح سے ہے کہ وہ بھی گناہوں کو سے ڈھال بن جاتی ہے۔ اور یہ کیا کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں یا پریشانیاں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر روز آسمان دنیا سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اسی طرح سے انسان کے اوپر جو مشکل وقت آنے ہیں وہ فیصلے تو سارے نازل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ تہجد کی نماز میں اٹھے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ ڈھال بن جاتی ہے۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیا کی تلاوت کی، سورۃ سجدہ کی آیا ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیے گا، بہت پیاری آیا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگوں کی بات بتائی کہ ان کی پشتیں جو ہے نا وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، کہ وہ تڑپ کے نہیں جیسے اٹھ سے آتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون کہ وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، خوف وطمعا کہ کبھی تو وہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا یا اللہ غلطی ہوگی، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی امید ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے آپ رحیم ہیں، آپ کریم، آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور پھر آگے اسی آیت کی، اس سورہ کی اتنی پیاری آیت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا یعملون۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس دنیا میں وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، جو تتجافی جنوبہم، جو تہجد میں اٹھتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو مومن ہے اور وہ جو کافر ہے وہ برابر ہو جائیں گے آخر میں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اتنا حوصلہ ملتا ہے نا جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں۔ اب میں تیزی سے آپ کو لے کے آگے جا رہی ہوں۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی، تینوں چیزیں کا، دین کا اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا، اب مین ہے بات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو آپ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا، پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر ساکلت کا. تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے ہم نہیں کہتے کسی کو مر جانے یا پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے یا کی مطلب کیتا ہے اس طرح سے ساکلت کا کہ امو کا کہ تیری ماں تجھے روئے یا معاذ اے معاذ تیری ماں تجھے روئے کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے آپ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیے بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے. کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ. نہ کریں ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں. اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے اور اگلے کے آپ نے تار تار کر دی. عزت بیٹھ کے فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دے. میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں. تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے. تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں. ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے. تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے. تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جی اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی. وہ جیسے کہتے ہیں نا جو جوڑے ہوتے ہیں، سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا. تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل القرآن اہل اللہ ہی تو ہیں. کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہیں. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہ جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا. تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی. اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے. اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. متقی وہ ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کی آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے. پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے.
क्योंकि वो तो उसकी शान है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हुए कभी ये मत सोचिए कि हाय हाय मैंने तो इतना मांगा था, अल्लाह भी कहेंगे कि मेरे पीछे लगे। मत सोचे, अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगे। वो इंसानों की तरह थोड़ी ही मामला है कि एक दफ़ा दिया, दो दफ़ा दिया, तीसरी दफ़ा वो परेशान हो गए कि क्या मुंह उठा के बार बार आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब ना मांगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो इंसान अच्छा नहीं लगता, जो वो लगता है कि उसमें तकब्बर है कि वो अल्लाह से नहीं मांगता। तो अब यहाँ पे हम मुत्तकियों की मिसाल देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 45 में फरमाया, इन्नल मुत्तकीना, कि बेशक मुत्तकी लोग, फी जन्नातिन तिम व अयून, कि वो बागों में होंगे और चश्मों में होंगे। अच्छा जी, अब मुत्तकियों के बारे में कि क्योंकि आगे सारी देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, गौर कीजिए, अपने मुसहफ में लिखी है ये, मुत्तकी के नीचे लिखी है मुस्लिमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीन फी जन्नाति व अयून, कि मुसलमान जो है वो जन्नत और चश्मों के मतलब बागात और चश्मों में मतलब जन्नत में होंगे। मुत्तकियों के बारे में कहा है। ठीक है, अब मुत्तकी कौन है? क्योंकि हमें जन्नत में जाने के लिए तो फिर मुत्तकी बनना पड़ेगा। तो शुरू में आप देखें, कुरान पाक आप खोलें, शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकियों की मिसाल दे दी। कौन है? इन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, कि उसमें किसके लिए हदायत है? उसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिटेल में बता दिया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये गैब जो है ना, ये इतनी बड़ी बात है कि जब हमें यकीन हो जाता है ना गैब पे, तो फिर तो हम दुनिया में जन्नत कमा लेंगे। क्योंकि जिसको ये यकीन हो गया कि जन्नत हक है, दोज़ख हक है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होना है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को लम्हों का जवाब देना है, तो फिर कौन गलती करने की कोशिश कर सकता है? किसमें इतनी जुर्रत है कि वो कोई गलत काम करेगा? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए फरमाया कि मुत्तकी वो है जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ठीक है, और जो अल्लाह ने उनको रेस्ट दिया है ना, उसमें से खर्च करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि जो इस बात पे यकीन रखते थे कि जिसको इस पे यकीन हो गया कि ये कुरान हक है, इसका हर फैसला हक है और इसमें जो सज़ा और जज़ा है वो हक है, वो कैसे गलत काम कर सकता है? कितनी बड़ी आया है ना, अगर यही आया आप समझ आए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आगे जाके, जो ये चीजें करते हैं ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग हैं जो कामयाबी हासिल करने। मुफ्लिहून कौन होते हैं? जो कामयाब हो गए, जन्नत में चले गए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सीधी सी बात बता दी। हजरत उमर ने, कहते कि एक दफ़ा अबी बिन काब थे, उनसे पूछा मुत्तकियों के बारे में कि आपका क्या ख्याल है कि तकवा किसको कहते हैं? तो अबी बिन काब ने कहा कि उमर, आप कभी ऐसी राहदारी से गुजरे हैं जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं? तो हजरत उमर ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे गुजरते हो? तो उन्होंने कहा कि अपने आप को बचा के, कपड़े अपने समेट के बचा के कि या इधर से कांटा न लग जाए, इधर से कांटा न लग जाए। तो अबी बिन काब ने कहा कि यही तो मुत्तकी है, कि वो दुनिया में तो चलता है लेकिन अपने आप को बचा बचा के चलता है। कितनी प्यारी बात है ना। तो समझ आ जाती है कि अच्छा मुत्तकी क्या है। क्योंकि कई दफ़ा हमें लगता है कि वो इंसानों से ना हम बढ़ के, जो फरिश्तों की सिफत है वो हम ढूंढना शुरू करते हैं कि अच्छा मुत्तकी ऐसा होगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इंसान पैदा किया है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मुत्तकी वो है जो सारा वक्त अल्लाह की रज़ा के कामों में लगा रहता है, कोशिश करता रहता है। मैं बार बार जो कहती हूँ ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश देखनी है, हमारी नीयत देखनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं देखेंगे कि कामयाबी कहाँ तक हासिल की। अगर हम नमाज पढ़ने वाले हैं, हम बेसिक अपने पूरे करने वाले हैं ना, और उसके बाद जिनकी बेसिक ठीक हो जाती है ना, वो तो अगले लेवल्स पे यूं 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 ही चढ़ना शुरू हो जाता है। बस बेसिक में ही थोड़ा सा टाइम लगता है पुख्ता होने में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग, और दुआ मांगा करें मुत्तकी होने के लिए ना। कई दफ़ा होता है कि मुश्किल आ जाती है ज़िंदगी में कि पता नहीं अल्लाह ये काम बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे अपने आप को करूँ, मैं कैसे, अल्लाह का हुक्म है कि अपने आप को कवर करो, या अल्लाह बड़ा मुश्किल लगता है, मैं कैसे कवर करूँ। होता है, हम लोगों के साथ, इंसान है ना। फिर दुआ मांगे, क्योंकि अब हदीस जो पढ़ी थी तो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था कि अल्लाह अगर इज़्ज़त दे तो ही कर सकता है, तो इज़्ज़त तो अल्लाह ने देना है, तो मांगना भी उससे है ना। तो मांगा करे अल्लाह से कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा,
कितनी प्यारी दुआ है, रसूल अल्लाह ने हमें सिखाई थी कि मांगो अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवा है, ए अल्लाह मेरे नफ्स को अपना तकवा, अपना डर, अपना जो खौफ होता है ना, गुनाहों से खौफ होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे वो अता कर दे। वज़क्कीहा, और मेरे नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक कर दे। अंत खैरुन मिन ज़क्काहा, या अल्लाह तू सबसे बेहतरीन है जो पाक करने वाला है। अंत वलीयुहा व मौलाहा, या अल्लाह तू ही मेरा वली है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा सब कुछ है। वो मौलाहा, और अल्लाह तू ही मेरा मौला है। मुझे इस चीज़ से बचा ले, दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी है ना, अगर गम भी है, परेशानियाँ भी हैं, तकलीफ भी है, तो वल्लाही कितनी को देर ख़त्म हो जाएगी एक दिन की ज़िंदगी भी, लेकिन वो जो ज़िंदगी में मौत को भी मौत आ जाएगी, वहाँ पे तो कामयाब हो जाएंगे ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक अता करे कि हम दीन की असल समझें, क्योंकि फिर मुश्किलें, मैं जानती हूँ इस बात को, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट ऐसी बात कर रही हूँ। जो लोग मुश्किलों में है, जिनके घरों में खाने के भी मुश्किल है, जिनकी जॉब्स नहीं है, जिनके घर में टेंशन है, लड़ाइयाँ हैं, किसी में औलाद की प्रॉब्लम हो रही है, किसी में औलाद है ही नहीं है, किसी में बीमारी है, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जुड़े रहें। देखिए, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। आजमाइश अगर आई है तो आजमाइश कट भी जाएगी। इन्ना माल उस्री युसरा फ़इन्ना माल उस्री युसरा इन्ना माल उस्री युसरा, 2 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी ज़ोर से कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ कर देंगे। अगर उसके सामने हम झुक जाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिक्वेस्ट करते हैं, और जब बहुत फंस जाए ना जिंदगी में, तो तहज्जुद में उठ जाए, मांगिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से, या अल्लाह तेरा वादा है कि तू इस वक्त आसमान दुनिया पे आके पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, तो या पाक परवरदिगार मुझे अता कर दे। क्योंकि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो वादा किया है ना, फ़इन्ना माल उस्री युसरा, तो ये जब जब तक ये काम मिलेगी ना आसानी, वो दरमियान का वक्त सब्र का होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो लगता है कि हाय आज भी गुजर गया नहीं हुआ, आज भी गुजर गया नहीं हुआ, हाय बीमारी नहीं कट रही, हाय ये क्यों हो गया, हाय वो क्यों हो गया। उस वक़्त अगर आप सब्र से सिर्फ अपने रब के सामने बैठ जाएँ, मत लोगों से बात करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वल्लाही किसी ने कोई हेल्प नहीं करनी, ऐसे होती है। हाँ, वो मतलब मैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो उसके सामने रोएँ, उसके सामने तड़पें, जो कहना है अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहें। वरना यूजुअली क्या होता है कि बोल बोल के ना, जब गम इतने बढ़ते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हमें आदत सी भी पड़ जाती है। हम खाम खाई जिससे हमने कोई दुख सुख सुनाना होता है ना, उसके साथ बैठ के हम शुरू कर देते हैं, अच्छा हम तो अब दुख सुख कर रहे हैं, अगले ने भी सुन लिया, उसने उठ के, उसने भूल गए, वो अगले को सुनाएगा, वो अगले को सुनाएगा, और आपकी इज्जत इतनी सी रह जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना रहम करे, अगर हमें दीन की समझ अता कर दे ना अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो ये रास्ते भी बड़े प्यारे लगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए कुरान में खुद ही कह दिया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, है ना, हमने कितनी दफ़ा पढ़ा है। तो दिलों का सुकून भी कुरान में रख दिया। अल्लाह, हज़रत अली का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, आज मैंने पढ़ा था कि हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिज़्क़ को, हम मांगते हैं ना कि अल्लाह रिज़्क़ की कमी है या तंगी आ गई है, जॉब नहीं है, जॉब है तो इतना पैसा नहीं है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो उन्होंने, हज़रत अली का इतना प्यारा कौल था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिज़्क़ को सखावत में छुपा रखा है, और हम उसको मेहनत में ढूंढते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कि जितना देखिए पूरे कुरान में आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं नहीं कहा कि पैसे जमा करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा दो अल्लाह की राह में, जितना दे सकते हो दो, जितना दोगे अल्लाह का वादा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें उससे बढ़ के अता करेंगे। तो यही बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान कर दी कि अल्लाह ने रिज़्क़ को सखावत में छुपा रखा है, और हम उसको मेहनत में ढूंढते हैं। अल्लाहु अकबर। देखिए, आज मैंने कहा था ना कि मेरा दिल ऑनेस्टली एक आया को लेके मेरा दिल चाह रहा था बस इसी के बारे में इसको खोलते जाएं और पढ़ते जाएं, लेकिन चलना होता है ना आगे। अच्छा जी, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नतिन व अयून, के मुत्तकी जो होंगे वो बागों में होंगे और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा, दाखिल हो जाओ। अब देखिए, एक अब बात हो रही है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करें कि अच्छा मुत्तकी ये होंगे, तो अचानक ऐसे लगता है कि कन्वर्सेशन बदल गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया जैसे मुझे और आपको क्या कहा, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, ये हुक्म होता है, ये ऑर्डर के लिए आता है। उदखुलूहा, चलो चलो दाखिल हो जाओ जन्नत में। कितनी प्यारी बात लगती है ना कि उदखुलूहा, के दाखिल हो जाओ इसमें, बिसलामिन, सलामती के साथ, आमिनीन, और अमन में रहने वालों के साथ, अमन से रहने वाले बन के जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये